अनदर क्वाड कॉप्टर स्ट्राइक, एक और उनकी पोस्ट है। ये बख्तरबंद, ये उनकी व्हीकल्स को टेक आउट किया जा रहा है। And now we come to the air strikes that were carried out in different areas. Kabul में, again, these are the infantry brigade headquarters. Very carefully selected military targets and well away from the civilian area infrastructure. ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप उनका झूठ जो ड्रामा है वो हम पहले भी देखते आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, आगे भी देखते आएंगे। ये काबुल का जो फ़ज़ा है उसके अंदर ये रात को जो फायरवर्क्स हुए हैं ये पूरी दुनिया ने देखे। So that let it be known कि अगर पाकिस्तान में कहीं पे दहशतगर्दी होती है, कहीं पे दहशतगर्दी की जाती है, तो उसको करने वाले और करवाने वाले कहीं पे महफूज नहीं होंगे। कंधार, this is the logistic base destroyed. Brigade headquarter destroyed. Another brigade headquarter destroyed. Nangarhar. And because of the paucity of time, we are not going through all these. So the corps headquarters, the brigade headquarters, logistic bases, ammunition depots, fuel depots. And that is what has been done so far. And this is continuing. लगमान, ये आप देख रहे हैं उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, प्रिसाइज बुल हिट्स, पक्तिया, and there goes the post in flames. And lastly, Paktika, corps headquarter, destroyed. So the armed forces of Pakistan, whether on ground, whether in air, everywhere, your security forces gave, जिसको हम कहते हैं, an effective, immediate, and a brutal response. Well-deserved response to the terrorists and their facilitators, their sponsors, to the master proxy in the region, of the master proxy of the terrorism. जबकि ये रिस्पांस दे रही थी, तो जिस तरह मार्के हक में देखा कि पूरी कौम बुनियानो मरसूस बन के एक आनी दीवार बन के साथ खड़ी थी, यही मनाजिर कल कौम ने दोबारा देखे। It is not only the armed forces, it is actually the people of Pakistan. It is its civil leadership, it is the political parties, was the media, it was the social media, and people on ground on the streets who were all together, full of resolve. I'll show you just a few glimpses of that. And this is first few glimpses for Khyber Pakhtunkhwa, क्योंकि वहाँ पे उनका ये together, full of resolve. I'll show you just a few glimpses of that. And this is first few glimpses for Khyber Pakhtunkhwa, क्योंकि वहाँ पे उनका ये बुज़दिलाना हमला आया था. د انډیاو اسرائیلو یو میټینګ شوی دی، د دوی خلکو یې سپورټ کړی دی د طالبانو، او دوی ته ایمو پاک آرمي مخکې ډېر بھرپور ځواب ورکړی دی. انشاءالله بیا به ورکوو، او پاک آرمي څخه به مو ولاړ وو، دا بډرې به مو ساتو، پاک آرمي نه به مو مخکې وو، او انشاءالله
دوی ته به داسې ځواب ورکوو لکه پرون دوی ته میلاو شوی دی. بیګا چې کومه پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې ده د انډیا فرقې یا بدل شته دي د انډیا خلاف او د انډیا د فرقې خلاف پاکستان فوج مخامخ خپل کاروایي ځکه چې خپل دفاع وکړي لگا یې په واسطات سره د میډیا په واسطه سره د پاکستان آرمي کا پاکستان فوج کا داد پېښ کوي داد ورکړي لگا پاک فوج چې کوم حمله کړل په افغانستان باندې او د افغانستان کوم فورس چې دی کوم دهشتګرد چې دی هغه نیستو نابود کړو او ډیر شي خلک دې وښتو افغانستان اوس لګیا دی خپل مړی راغونډي نو پاکستان فوج سره موږ ولاړو همیشه ولاړو او دا یو ډیر ښه کار افغانستان نه پکار دی چې وښ نه کار وایي د پاکستان نظام ساتي پاکستان چې دی وټمي ملک ته او ټول دنیا په چیلنج کې دی مهرباني دی چې پاکستان نظام په قرار راکړي خپل وښ سمبال کې او پاکستان نظام سیټ کړي څوک چې د هندستان په ایمانه پاکستان ته په بد سترګو ګوري موږ به سترګې وباسو او افغانستان ځان په دې خبره پوه کړي چې یو څو ورځې مخکې پاکستان هندوستان له یو شرمناک شکست ورکړلی دغه حل به بیا د افغانستان मिट्टी से जो हमने अहद किया मिट्टी से जो हमने अहद किया वो अहद हमेशा याद रहे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। तो ये बनियान मरसूस जो सी है ना ये पहले हिंदुस्तान को शौक हुआ था उनका शौक पूरा किया था अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखनी थी इस अफवाज के आगे पीछे दाएं बाएं इस मुल्क की आवाम खड़ी है वी ड्रॉ आवर स्ट्रेंथ एंड एस्पिरेशंस एंड रिजॉल्व फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पेशली ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा द प्योर सेंटिमेंट on the streets today, last night, and for days to come also. आज आपने देखा जिस तरह कल रात को उन्होंने कुछ क्वाड क्वार्टर्स के जरिए आए जिनको हमने पोस्टरों पे अटैक किया एंड वी टुक देम आउट। आज ये जो आपके अफ़गान तालिबान हैं जो कि अपने मीडिया और सोशल मीडिया में इंतहाई वर्ड बंदा बेशर्मी इस्तेमाल कर सकता है कि उसके साथ धमकियां देते हैं कि हम जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जरिए इसका जवाब देंगे। तो वी सॉ दैट ऑल्सो दैट दे ट्राई टू यूज सम rudimentary basic sort of drones for attacking in Sibbi, Abbottabad and Nusheira, and the anti-drone systems over there, the effective deployments over there took them out. But this again shows कि किस तरीके से ये जो मास्टर प्रॉक्सी है अफ़गान तालिबान रजीम ये किस तरह दहशतगर्दों की सरपरस्ती और उनके साथ एक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश वेयर द तालिबान रजीम एंड्स एंड वेयर टेररिज्म स्टार्ट्स द लाइन्स हैव ब्लर्ड। और इसलिए ये ज़रूरी है कि ये वाज़े कर दिया जाए कि पाकिस्तान में अगर कोई किसी जगह पे किसी शहर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या कराता है, कोई सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि हम करेंगे करवाएंगे, तो इसका जवाब ना सिर्फ दहशतगर्दों को, उनके सरपरस्तों को, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को जहाँ पे वो हैं फिर उनकी भी कोई जगह महफूज नहीं होगी। देन वी ऑल्सो हैव द इक्वल राइट्स। और in the end, I want to make one thing clear कि the oppressive Afghan Taliban regime has to make a clear choice. The choice is to choose between TTP, DLA, Daesh, Al-Qaeda, the terrorists and the terrorist organization, and between Pakistan. They have to make this choice. ये बात हुकूमत पाकिस्तान वाज़े कर चुकी है. It is not something new that I am saying. ये बात इस फोरम से पहले वाज़े की जा चुकी है. पाकिस्तान की हुकूमत इसको कई बार वादे कर चुकी है कि दे हैव टू मेक दिस चॉइस कि या वो दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को चूज़ करें या वो पाकिस्तान को चूज़ करें.